Take the guesswork out of burning fat with just one rule and one product. One rule, 4-4-12. One product, BIOS Life Slim. What's 4-4-12? It's the proper way to consistently eat 3 balanced meals a day. 4 hours between breakfast and lunch, 4 hours between lunch and dinner, and 12 hours between dinner and breakfast the next day. Why 4-4-12? Studies show having a regular meal pattern helps lower your body's insulin levels, which aids in burning fat. When your body has high insulin levels, it cannot burn stored fat. BIOS Life Slim is the difference for living the 4-4-12 rule. BIOS Life Slim reduces your appetite during meals and eliminates the cravings you feel between meals, making it possible to live 4-4-12 and burn fat. By slowing the body's absorption of glucose from a meal, BIOS Life Slim allows your body to use the energy stored in the food you eat over a longer period of time. And because BIOS Life Slim also helps lower insulin levels, your body is now able to switch energy sources when it runs out and start burning the stored fat you're carrying around on your body. We call this period of time when your body is using stored fat for energy the fat burning zone. No longer do you need to snack between meals for energy. BIOS Life Slim provides the energy naturally by burning your stored fat. BIOS Life Slim does all of this while lowering your cholesterol and triglyceride levels. BIOS Life Slim is the only clinically proven, patented, natural fat loss product on the market today and will change your body from a fat storing machine to a fat burning machine. 4-4-12 and BIOS Life Slim. Burning fat is easy with one rule, one product. Slim is the difference. I lost 26 pounds on BIOS Life Slim. I lost 23 pounds and 20 inches with BIOS Life Slim. I lost 71 pounds and 12.5 inches with BIOS Life Slim. I lost 77 pounds and went from a size 20 to a size 8 using BIOS Life Slim. BIOS Life Slim, the revolutionary, clinically proven natural weight loss product that helps you burn fat and lose weight, giving you real results you can actually measure. I lost 12 pounds my first week, and then after 180 days, I lost 96 pounds. And what Slim did for me was gave me back my life, taking me from a size 14 down to a size 6, losing 42 pounds in 7 months. In the first 6 months, I had lost 66 pounds, over 20 inches. My health just did a complete 180 degrees. Go down from a size 44 to a size 38. I lost 44.5 pounds and 55.5 inches. I lost 30 pounds and 26 inches with BIOS Life Slim. BIOS Life Slim is even listed in the physician's desk reference, clinically proven and medically endorsed. But BIOS Life Slim is not just a weight loss product. We also use BIOS Life Slim to treat metabolic problems in the practice besides just obesity or overweight. We use it to treat cholesterol, and we use it extensively to treat diabetes. I was able to lose 36 inches, 27 pounds, and remove one of my diabetic medicines and cut the other one in half. It's helped lower my cholesterol, which was absolutely out of control. Being a diabetic, it has regulated my glucose to now normal numbers. They were on 3 different diabetes medicines. I was able to take them off all 3 medicines within a 4-week time frame. Lipid levels, my cholesterol, all those numbers that the company says the product will go up or down, to normalize them, it's happened. This is no fluke. I mean, it works time and time again. The results are reproducible. And if you just use it properly, it will work for you. BIOS Life Slim, clinically proven, medically endorsed, results you can measure. BIOS Life Slim, make your life better. Most men lead lives of quiet desperation. So wrote Henry David Thoreau more than 150 years ago. The tragedy is it's still true today. The question is why? Hello, my name is Stuart Hughes, and I'm Chairman and CEO of Unicity International. Over the last 30 years, I've spent countless hours studying that question, trying to understand why it is that some people have astonishing success while most people struggle just to make ends meet. During the course of this research, I've learned many things about why people succeed and why others fail. There's been one key element that has stood out from all the other reasons, and it's summed up in a quote by Ray Kroc, the founder of McDonald's.
Ray Kroc became a self-made billionaire after bouncing around from mediocrity to mediocrity until he was over 50 years old. Then he figured it out, and the rest of his life was spent in a rocket ride of success. He said, "The only two requirements for major success in life are being at the right place at the right time and doing something about it." In 1991, I found myself at the right place at the right time. I had in my possession a product that naturally reduced a human being's cholesterol. I didn't fully appreciate the significance of the moment, but as the months and years rolled by, I realized the truth of Ray Kroc's statement and the power of it. Being in the right place at the right time and doing something about it is the difference between one person's success and another person's failure. Today, I find myself again at the right place at the right time. I'm no longer talking just about cholesterol. Today, the problem is much more significant than that, and therefore the opportunity is greater still. The person who sent you this video has all the information you need to make an informed business decision. I encourage you to ask the questions, to investigate the possibilities. This could be the most significant moment in your business life. My name is Jayashree, and I am by profession a financial advisor dealing with all financial products. I have started taking BioSlife S, Lean Complete and Super Chlorophyll. With BioSlife S, I found a lot of difference in my weight. Then I started experiencing a lot of difference in my clothes. The previous clothes which this is my old dress which I am wearing, and I am finding a lot of difference in that. It was not fitting me previously, but I am feeling nice to wear my old clothes. And Lean Complete I have been taking in the morning, and I am feeling very energetic. With Chlorophyll, Super Chlorophyll, I had a lot of skin problems, and they have stopped. In fact, they have disappeared. My hair fall has stopped. My name is Gerard Pereira, and I am staying in Mumbai. I am 44 years old. My experience with BioSlife has been very good. I started the BIOS Tea product for high sugar. Since I've done my tests, my sugar levels were around 250 to 260, which have now in the last 3 weeks been regulated at around 180. So that shows a steep fall in my sugar levels, which I'm very, very happy with. कितने मजे की बात है, मोटापा कम करने के लिए एक रूल और एक प्रोडक्ट। एक रूल 4412, एक प्रोडक्ट बायोस लाइफ स्लिम। 4412 है क्या? दिन के 3 वक्त संतुलित आहार लेने का सही तरीका आपकी आदत में शामिल हो, जैसे नाश्ते और लंच के बीच 4 घंटे का फासला, लंच और डिनर के बीच 4 घंटे, और डिनर और अगले दिन के नाश्ते के बीच 12 घंटे का फासला हो। 4412 क्यों जरूरी है? स्टडीज बताती हैं कि नियमित आहार लेने से शरीर का इंसुलिन लेवल कम रहता है, जिससे चर्बी घटाने में मदद मिलती है। इंसुलिन लेवल ज्यादा हो तो शरीर जमा चर्बी को घटा नहीं पाता। बायोस लाइफ स्लिम 4412 रूल को फॉलो करने में मदद करता है। बायोस लाइफ स्लिम खाना खाते वक्त आपकी भूख को कम रखता है और 2 आहारों के बीच कुछ खाने की इच्छा नहीं होने देता, जिससे 4412 रूल फॉलो करने में और फैट बर्न करने में आसानी होती है। खाने में से ग्लूकोज लेने की रफ्तार को धीमा करके बायोस लाइफ स्लिम आपकी खुराक में से ज्यादा समय तक एनर्जी लेता रहता है, और जैसा कि आप जानते हैं, बायोस लाइफ स्लिम इंसुलिन लेवल को कम रखता है। इसलिए आपका शरीर खाने की ऊर्जा खत्म होने के बाद पहले से जमा फैट को बर्न करके एनर्जी की जरूरत को पूरा करने लगता है, और जब आपका शरीर जमा फैट को बर्न कर रहा होता है, उस वक्त को हम कहते हैं फैट बर्निंग जोन। अब आपको वक्त बेवक्त स्नैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोस लाइफ स्लिम आपके जमा फैट को बर्न करके लगातार एनर्जी सप्लाई करता रहता है। साथ ही बायोस लाइफ स्लिम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करता है। बायोस लाइफ स्लिम मार्केट में अकेला क्लिनिकली प्रूवन पेटेंटेड नेचुरल प्रोडक्ट है, जो आपके शरीर को फैट जमा करने वाली मशीन से फैट बर्न करने वाली मशीन में बदल देता है। 4412 और बायोस लाइफ स्लिम, एक रूल और एक प्रोडक्ट के साथ फैट बर्न करना आसान है। फर्क खुद देखिए। बायोस लाइफ स्लिम से मैंने 12 किलो कम किए। बायोस लाइफ स्लिम से मैंने 10.5 किलो और 20 इंच कम किए। बायोस लाइफ स्लिम से मेरा 32 किलो वजन और 12.5 इंच कम हुए। बायोस लाइफ स्लिम से मेरा साइज 22 से 8 इंच हो गया और वजन 77 पाउंड कम हुआ।
बायोस लाइफ स्लिम क्लिनिकली प्रूवन, नेचुरल और एक शानदार वेट लॉस प्रोडक्ट है जो फैट बर्न करने और वजन कम करने में मदद करता है। रिजल्ट्स आप खुद मेजर कर सकते हैं। मैंने पहले हफ्ते में 5.5 किलो कम किए और 6 महीने में करीब 44 किलो वजन कम हुआ। बायोस लाइफ स्लिम ने मेरी जिंदगी में वापस जान डाल दी। सिर्फ 7 महीनों में न सिर्फ मैं साइज 14 से 6 इंच पर आ गई, बल्कि वजन भी 19 किलो कम हो गया। पहले 6 महीनों में ही साइज में 20 इंच और वजन में 30 किलो की कमी आई। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई है। मेरा साइज 44 से 38 इंच पर आ गया। मेरा वजन 21 किलो और साइज 55.5 इंच कम हुआ। बायोस लाइफ स्लिम से मेरे 14 किलो और 26 इंच कम हुए हैं। बायोस लाइफ स्लिम फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस में भी लिस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन और मेडिकली एंडोर्स्ड है। बायोस लाइफ स्लिम सिर्फ वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है। मोटापा या वेट प्रॉब्लम्स के अलावा हम बायोस लाइफ स्लिम को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स और डायबिटीज की प्रॉब्लम्स में तो बायोस लाइफ स्लिम काफी कारगर है। मेरा साइज 36 इंचेस कम हुआ, वजन 12 किलो कम हुआ और डायबिटीज की एक मेडिसिन बंद हो गई है और अब मैं खुश हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि हाथ से निकल चुका था वापस कम होकर कंट्रोल में आ गया। मैं डायबिटिक हूँ पर अब मेरे ग्लूकोज लेवल्स भी नॉर्मल है। ये 3 तरह की डायबिटिक मेडिसिन पर थे, लेकिन 4 हफ्तों के बाद अब इन्हें उन दवाओं की जरूरत ही नहीं रही। मेरे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो कम ज्यादा थे बायोस लाइफ स्लिम की मदद से बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। सच में ये वाकई असरदार है। ये वाकई फायदेमंद है, बार बार आजमाया गया है, इसने हर बार असर दिखाया है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये अपना काम करता है। क्लिनिकली प्रूवन और मेडिकली एंडोर्स्ड बायोस लाइफ स्लिम ऐसे रिजल्ट्स दे जो साफ नजर आए। बायोस लाइफ स्लिम आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। ज्यादातर लोग जिंदगी नाउम्मीदी में गुजारते हैं। ये बात हेनरी डेविड थ्रो ने 150 साल पहले कही थी, जो कि आज भी एक कड़वा सच है। पर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। मैं हूँ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल का चेयरमैन और सीईओ स्टीवर्ट ह्यूज। पिछले 30 सालों से मैं ये जानने की कोशिश में हूँ कि कुछ लोग इतने ज्यादा कामयाब क्यों हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर ज्यादातर लोग जिंदगी भर संघर्ष करते ही रह जाते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा। क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं। बहुत से कारण हैं, पर एक वजह सबसे अहम है और वो एक खास वजह मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने मुझे फोन पर बताई। रे क्रॉक 50 साल की उम्र तक यहाँ वहाँ धक्के खाने के बाद अरबपति बने और जब उन्होंने इस राज को पूरी तरह समझ लिया, उसके बाद कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। उन्होंने कहा, कामयाबी के लिए 2 चीजें चाहिए, सही वक्त पर सही जगह होना और इसके लिए कोशिश करना। 1991 में मैं सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया। मेरे पास कुदरती तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने वाला एक शानदार प्रोडक्ट था। इसकी अहमियत को मैं उस वक्त नहीं समझ पाया, पर जैसे जैसे दिन और साल गुजरे मुझे रे क्रॉक की उस बात में दम नजर आने लगा। सही वक्त पर सही जगह होना और इसके लिए कोशिश करना, यही फर्क है एक इंसान की कामयाबी और बाकी लोगों की नाकामयाबी में। आज फिर मैं सही वक्त पर सही जगह पर हूं और अब ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं रही। आज ये प्रॉब्लम बड़ी बन चुकी है, इसलिए मौका बड़ा भी है और सही भी है। जिसने भी आपको ये वीडियो दिया है उसके पास सही जानकारी है, उसकी मदद से सही बिजनेस डिसीजन लीजिए। संभावनाओं को तलाशने के लिए सही सवाल पूछिए। ये पल आपकी बिजनेस लाइफ में एक अहम पल हो सकता है। मेरा नाम जयश्री है। मैं प्रोफेशन से फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बायोस लाइफ एस, लीन कंप्लीट और सुपर क्लोरोफिल ले रही हूँ। बायोस लाइफ एस लेने से मेरे वेट में काफ़ी फ़र्क आया है। मैंने कपड़ों के साइज़ में भी काफ़ी फ़र्क महसूस किया है। मेरे पुराने कपड़े, ये मेरी पुरानी ड्रेस है जो ये पहनी हुई है और इसमें काफ़ी फ़र्क महसूस कर रही हूँ। पहले ये मुझे फिट नहीं आ रही थी, लेकिन अब इसे पहनकर मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। लीन कंप्लीट सुबह के वक्त लेती हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ। क्लोरोफिल, सुपर क्लोरोफिल से मेरी स्किन प्रॉब्लम्स चली गई हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, इनफैक्ट गायब हो गई हैं और बाल झड़ना भी बंद हो गए हैं। मैं जेराड परेरा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं 44 साल का हूँ।
बायोस लाइफ के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बायोस लाइफ डी से शुरू किया था हाई शुगर के लिए। जब पहले टेस्ट किया था तो मेरे शुगर लेवल्स 250 और 260 के आसपास थे, और अब पिछले 3 हफ्तों से मेरे शुगर लेवल्स 180 हैं। साफ है शुगर लेवल्स काफ़ी कम हो गए हैं। मैं रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೋಜಿನ ವಿಷಯ. ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ರೂಲ್ 4412, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್. 4412 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಲಂಚ್ ಮಧ್ಯೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತರ, ಲಂಚ್ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ 4 ಗಂಟೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಮರುದಿನದ ಫಲಾಹಾರದ ಮಧ್ಯೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ. 4412 ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ? ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಇಳಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ 4412 ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತೆ. 2 ಆಹಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 4412 ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಊಟದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಡೆಯುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಊಟದ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಾಪ್ತವಾದಾಗ ಮೊದಲೇ ಜಮೆಯಾದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸತೊಡಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವು ಜಮೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಅವಧಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜಮೆಯಾದ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಏಕೈಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಮಷೀನಿನಿಂದ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. 4412 ಮತ್ತು ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬಲು ಸುಲಭ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಂದ ನಾನು 12 ಕಿಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಂದ ನಾನು 10.5 ಕಿಲೋ ಮತ್ತು 20 ಇಂಚು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಂದ ನನ್ನ 32 ಕಿಲೋ ತೂಕ ಹಾಗೂ 12 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ಸೈಜ್ 22ರಿಂದ 8 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೂಕ 35 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 5.5 ಕಿಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಬರೀ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಜ್ 14ರಿಂದ 6 ಇಂಚ್ಗೆ ಬಂದೆ ಹಾಗೂ ತೂಕವು 19 ಕಿಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ 20 ಇಂಚು ಹಾಗೂ ತೂಕದಲ್ಲಿ 30 ಕಿಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನದಂತೂ ಈಗ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸೈಜ್ 44ರಿಂದ 38ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ತೂಕ 21 ಕಿಲೋ ಹಾಗೂ ಸೈಜ್ 55.5 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಂದ ನಂದು 14 ಕಿಲೋ 26 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಬರೀ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸೈಜ್ 36 ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ತೂಕ 12 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಮಧುಮೇಹಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇವರು 3 ವಿಧದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 4 ವಾರದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ವು. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ನ ನೆರವಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಡುವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಯೋಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಲಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬದುಕನ್ನು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೊರೌ ಅವರು 150 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಏಕೆಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಯುನಿಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹ್ಯೂಸ್. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಕೆಂತ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜನ ಜೀವನವಿಡೀ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ವೇಳೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತೆ. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಕೆಲವರು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಫೌಂಡರ್ ರೇ ಕ್ರಾಕ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೇ ಕ್ರಾಕ್ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದ್ರು ಮತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ 2 ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು. 1991 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನನಗೆ ಆಗ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನನಗೆ ರೇ ಕ್ರಾಕ್ನ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು, ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರ ಅಪಯಶದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೀಗ ಇದು ಬರೀ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದುದು. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರ ನೆರವಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.